बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनानै बिबुंथि लाखिनाय मानबिलिर आसामनि मन्त्रि अतुल बरा आरो बे मेलावनो बाहागो लाफैनानै बिबुंथि लाखिलांनानै जोंखौ थुलुंगा नांनाय आसामनि विधान सभानि बुंथिगिरि मानबिलिर बिश्वजित दैमारि आरो आलासि महरै बाहागो लाफैबावनाय आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल आरो भारतीय जनता पार्टी आसाम प्रदेशनि आफादगिरि मंगलदै उदालगुरिनि एमपि दिलीप शइकिया आरो गुबुन गुबुन मानबिलिर बिथांमोन आरो दिनैनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनाय रोजा रोजा रायजो राजाफोर सानसुमै बिथांमोन आङो दिनैनि मेलाव गोलाव बिबुंथि लाखिनांगौ होननानै आङो सानाखै मानो होननानै बुङोबा बे जथुम्मानि बान्जाय आफादनि आंबो सासे सोद्रोमा हिसाबै थांनाय 13 तारिखनिफ्राय दिनैसिमाव खामानि मावनायनि सुबिदा मोनदों आरो बे 13 तारिखनिफ्राय जानाय जथुम्मायाव आङो दिनै बेखौनो बुंनो लुबैदों जे दतमा बड'फा फोथाराव जालांनाय बे सानब्रैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया दिनै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मामोन गाहाय आलासि आरो थांखि जानाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों बेयो जाफुंसार जाबाय होननानै आङो दिनै फोसावनो लुबैदों बेनि थाखाय रायजो राजाफोर बे जाफुंसार जथुम्मानि मुङाव नोंथांमोना बयबो खेबसे गोसो सारनानै आखाइ खबनानै जों जाफुंसारनायखौ सेलेब्रेट खालामनांगौ The congratulations to Dipen Boro for having this successful conference of the All Bodo Students Union कारण बिथांनि नाजानायाव दिनै मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जानानै थांबाय सदिय रायसकल बड' बर' ছাত্র সন্থা যদিও বড় সকলের ছাত্র সন্থা কিন্তু বড় বড় ছাত্র সন্থায় এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বড়োর বাইরে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা শান্তি আর প্রগতির কারণে চিন্তা করে আর কাম করে শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্ৰত আজি তেওঁলোকে স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ কারণে কাম করে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ছাত্র ছাত্রীসকলক তেওঁলোকে ট্রেনিং দিয়ে আজি যদি আৰ্থসামাজিক বিষয়ত উন্নতিৰ কারণে তেওঁলোকে কাম করে সমগ্র জাতি গোষ্ঠীক সামৰি লৈ তেওঁলোকে কাম করে বড় বড় ছাত্র সন্থা এই অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীয়ে যদি সকলোৱে সন্মান আৰু আদৰেৰে আঁকোৱালি লৈ পেলাই কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ে মই ভাবো বিশেষ বড় ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বতে এই অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হ'ব পাৰে ভৱিষ্যত নিৰাপত্তা ভৱিষ্যত প্ৰগতি বড় বড় ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বতে হ'ব পাৰে আজি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিছে আমার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার দিশত অমিত শাহ নেতৃত্বতে দ্বিতীয় শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে 2020 চনত আজি তেখেতৰ নেতৃত্বতে দ্বিতীয় শান্তি চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ইয়াত ৰূপায়ণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু যিকেইটা বাকী আছে তেখেতে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে অনাগত সময়ত প্ৰতিটো দফা আকৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতেও প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰগতিশীল বড়োলেণ্ড আৰু আধুনিক বড়োলেণ্ড গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটো এটা দৃষ্টিভংগী আৰু চিন্তা সেইটো আকৰে আকৰ ৰূপায়ণ হ'বলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে আজি আমি এই অধিৱেশনখন সফল বুলি ক'ব লাগিব ৰাইজেফোৰ যেনে দহাই जोंनि बुंथिगिरिया आसाम विधानसभानि स्पीकार बिश्वजित दैमारिया
जै बर' हारिनि जै बर'सा देरहासार होननानै स्ल'गान होदों जावथुर बरा बिथाङाबो जै बर' हारिनि जै होननानै स्ल'गान होदों आंबो होनो लुबैयो आं बेखौ जिबनाव होबोबाय सानथ्र'हायै होबोबाय नाथाय दिनैनि दिनाव जे नैथि स्ल'गान बर'सा देरहासार बे बर'सा देरहासार होननाय स्ल'गाना गासै भारतबर्षआव गोदोसोनानै थानाय फिसा फिसा हारि माहारिफोरनि गोसो गोरबोआव हाबनानै थांबाय जे बे बर' हारिया संग्राम आरो स्ट्रागलनि गेजेरजों जेरै प्रतिथु खोन्दोआवनो देरहासार जागासिनोबो दङ ओंखायनो रायजो राजाफोर बर'सा देरहासार जों जेब्लायबो देरहासार जानांगोन आरो देरहासार जानो खामानि मावगोन देरहासार जानो आवगायलांगोन खौसेनि गोजोनजों आवगायलांगोन बेखिनिखौनो खावलायनानै बिथांमोन बयनोबो आंनि मोजां मोननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों